अस्सलाम वालेकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। मेरा मिशन जम्मू कश्मीर को अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी खानदानों के सियासी जागीर से मुकम्मल आज़ादी दिलाना है। इन जमातों ने कई दहाइयों तक जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। गुज़िश्ता 35 सालों में कश्मीर 3000 दिन तक बंद रहा। पहले मरहला में वोटरों की बड़ी तादाद ने जम्मू कश्मीर की तारीख में नया बाब लिखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। मौजूदा इंतखाबात में नफरतों की दुकानें चलाने वालों को मुस्तरद करना जरूरी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। हमें एक मजबूत मैंडेट की जरूरत जो अवाम के ताउन और इश्तराक के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। एनसी और कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ इतिहाद बेनकाब। पाकिस्तान एनसी कांग्रेस को इंतखाबात का एजेंडा दे रहा है। तरण चुग। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई और अवाम को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद आसान नहीं। लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, इसके लिए अवाम के भरपूर ताउन और इश्तराक की जरूरत। उमर अब्दुल्ला। और कश्मीर के पहले मुसलमान IAS मोहम्मद शफी पंडित 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत दीगर सियासी लीडरान की जानिब से इजहार रंजगम। अब पेश है खबरों की तफसील। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में बाहर आने पर जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनका हतमी मिशन जम्मू कश्मीर को अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी खानदानों की सियासी जागीर से मुकम्मल आज़ादी दिलाना है। उन्होंने मजीद कहा कि इन जमातों ने कई दहाइयों तक जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 35 सालों में कश्मीर 3000 दिन तक बंद रहा। इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि पहले मरहला में वोटरों की बड़ी तादाद ने जम्मू कश्मीर की तारीख में नया बाब लिखा है। दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत को कैसे मजबूत कर रहे हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा मिशन जम्मू कश्मीर को अब्दुल्लाह मुफ्तियों और गांधियों की सियासी जागीर से आजाद करना है। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज कश्मीरी में किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कल 7 अजला में इंतखाबात का पहला मरहला देखा गया। पहली बार मिलिटेंसी के साए के बगैर पोलिंग हुई। उन्होंने कहा कि यह वाकई एक काबिल फख्र लम्हा था कि कल इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने आए। जम्मू कश्मीर के अवाम को गुज़िश्ता 5 बरसों से सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है और आने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पुरअज़म है, लेकिन इसके लिए हमें एक मजबूत मैंडेट की जरूरत है जो अवाम के ताउन और इश्तराक के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज खित्ते जम्मू में इंतखाबी मुहिम के दौरान उधमपुर, कठुआ, सांबा और विजयपुर में चुनावी इज्तिमात से खिताब करते हुए किया। इज्तिमात में पार्टी के सूबाई सदर जम्मू एडवोकेट रतन लाल गुप्ता, अजीत कुमार, सुनील वर्मा, के बख्शी, श्याम नारायण मेहता, सौदागर गुप्ता भी मौजूद थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में नफरतों की दुकानें चलाने वालों को मुस्तरद करना है और अपने आने वाले नस्लों के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल की दाग बेल डालनी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माजी में भी यहाँ के लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने में कलीदी रोल निभाया है और यही जमात मुस्तकबिल में भी लोगों को एक बेहतर कल फराहम कर सकती है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने का इल्जाम आयद किया। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए गए बयान का सख्त नोटिस लेते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और एनसी कांग्रेस इतिहाद आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए एक सफ़े पर हैं। चुग, जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, ने कहा
کہ اس سے مکمل طور پر NC اور کانگریس بے نقاب ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں۔ چوگ نے کہا کہ اس سے نہ صرف پاکستان کی جموں کشمیر انتخابات میں مداخلت کی نیت ظاہر ہوتی ہے بلکہ اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ NC کے عبداللہ اور کانگریس کے گاندھی خاندان پاکستان کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں تاکہ جموں کشمیر میں خلل اور بد امنی پیدا کی جا سکے۔ عبداللہ خاندان اور گاندھی خاندان سے پاکستان کی ISI کے ساتھ تعلقات کی وضاحت کا مطالبہ کرتے ہوئے تارن چوگ نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ ایک قوم دشمن اتحاد جموں کشمیر کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان کی طاقتوں کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے اور یہاں کے عوام کو انصاف دلانے کی جدوجہد آسان نہیں ہے کی بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ لڑائی ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے ہیں، اس کے لیے عوام کے بھرپور تعاون اور اشتراک کی ضرورت ہے اور تبھی ہم اس کارروائی کو آگے بڑھا کر یہاں کے عوام کی خوشحالی، فارغ البالی، وقار، پہچان اور عزت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بات کرتے ہیں تو کسی ایک کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو کسی ایک مخصوص طبقہ یا علاقے کے لیے نہیں کرتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں ہر ایک کے لیے کرتے ہیں۔ بڑگام میں ایک شاندار روڈ شو کی قیادت کے دوران خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم ان طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف کھینچ کر لے گئے اور جنہوں نے جموں کشمیر کو تہس نہس کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ جہاں ہم دفعہ 370 ریاستی درجہ اور قیدیوں کی رہائی کو لے کر سیاسی باتیں کرتے ہیں، وہاں ہمیں یہاں کے عوام کے روزمرہ کی پریشانیوں کا بھی احساس ہے جن کا ازالہ موجودہ حکومت کر نہیں پا رہی ہے، ہم ان کا حل نکالنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کا امتحان پاس کرنے والے کشمیر کے پہلے مسلمان محمد شفیع پنڈت کا جمعرات کو 80 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر کے پہلے مسلمان IAS آفیسر محمد شفیع پنڈت کا 80 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ محمد شفیع پنڈت نے 1969 میں سول سروسز کے لیے کوالیفائی کیا تھا اور اس طرح کرنے والے پہلے کشمیری مسلمان بن کر تاریخ رقم کی تھی۔ عوامی خدمات میں ان کا آخری کردار جموں اور کشمیر پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کے طور پر تھا، جہاں انہوں نے شفافیت اور انصاف پسندی کے ساتھ کام کرنے کے لیے شہرت حاصل کی ہے۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران محمد شفیع پنڈت کشمیر میں متعدد سول سوسائٹی اور انسان دوستی کی کوششوں میں شامل رہے۔ انہوں نے 1992 میں حکومت ہند میں جوائنٹ سیکریٹری کے طور پر منڈل کمیشن کی رپورٹ کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ادھر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سمیت دیگر سیاسی لیڈران نے ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔